오늘은 하나님을 미소 짓게 하는 것이란 제목으로 민수기 6장 25절에서 26절까지 말씀을 증거하겠습니다. Hablemos sobre el tema de hoy, que es cómo hacer sonreír a Dios. Vamos a leer Números, capítulo 6, versículo 25 al 26. 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. 여러분들에게 인생의 질문을 하나 드릴게요. 여러분들의 삶의 목표는 무엇입니까? Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuáles son sus propósitos de vida? 근데 성경에는요, 하나님이 미소 짓게 하는 것이 우리의 삶의 목표라고 말씀하고 있습니다. Alegrar, hacer sonreír a Dios es nuestro objetivo en la vida. Tiene que ser nuestro propósito de vida. 어떻게 하면 나의 삶 속에서 하나님을 미소 짓게 할까 고민했던 사람이 바로 노아입니다. Noé fue la primera persona que pensó en cómo hacer sonreír a Dios. Noé reflexionaba en cómo utilizar su vida para que Dios pudiera regocijarse en ella. 노아의 때에 온 세상은 도덕적으로 파탄 상태였습니다. En los días de Noé, el mundo entero estaba en un estado de ruina moral. 모든 사람이 하나님의 기쁨이 아닌 자신의 기쁨을 추구했어요. Ya los seres humanos buscaban su propio gozo, pesaba más el placer egoísta, ya no importaba el de Dios. 하나님은 당신을 기쁘시게 하는 것에 관심을 가진 사람을 단 한 사람도 찾을 수가 없었고, 이것은 하나님의 마음을 슬프게 했을 뿐만 아니라 인류를 창조한 것을 후회하시게까지 했다는 겁니다. Fue muy difícil para Dios encontrar tan siquiera una persona interesada en agradarle. Y esto no solo entristeció el corazón de Dios, sino que hasta hizo que se arrepintiera de la creación de la humanidad. 하나님은 인간에게 너무나 실망하셔서 모두 멸망시키겠다고 생각하셨어요. 근데 그때 하나님은 자신을 미소짓게 하는 한 사람을 발견했습니다. 성경은 이렇게 말합니다. 노아는 주님께 기쁨이었다. Dios estaba tan decepcionado de la humanidad que pensó en acabar, en terminar con ella. Fue en ese momento que Dios encontró a un hombre que lo hizo nuevamente sonreír. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 8, que nos dice así. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 그래서 하나님은 우리가 그를 가장 사랑할 때 미소 지으세요. Dios se regocija, sonríe en el momento en que más lo amamos. Ese placer no se puede expresar. 노아는 세상의 그 어떤 것보다 하나님을 사랑했습니다. 더 나아가서 노아는 다른 사람들이 하나님을 사랑하지 않을 때도 그분을 사랑했어요. Noé amaba a Dios con todo su corazón más que a cualquier otra cosa en este mundo y lo amaba inmensamente incluso cuando la gran población humana no lo hacía. 창세기 6장 9절은요. 노아가 살아있는 동안 의인이요 당대의 완전한 자라고 그래서 하나님과 동행했다라고 말씀하고 있습니다. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 6 versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. 하나님이 우리에게서 가장 보고 싶어하는 모습이 바로 관계예요. 세상에서 가장 놀라운 진실은 우리의 창조주가 우리와 교제하기를 원하신다는 겁니다. Dios lo que pretende examinar es qué tipo de relaciones estamos entablando a lo largo de nuestras vidas. Hay algo demasiado extraordinario y la verdad más sorprendente de este mundo es que nuestro Creador anhela contemplar una comunión con nosotros. 우리를 사랑해주기 위해서 만드셨고요. 우리가 그 사랑을 그분에게 또한 되돌려주기를 하나님 원하세요. Dios creó al ser humano, nos concibió para demostrarnos cuán grande es su amor por nosotros y lo único que nuestro Dios Padre desea es que le retornemos el mismo amor. 호세아 6장 6절은 말씀합니다. 나는 너의 제사를 원하는 것이 아니고 너의 사랑을 원한다. 나는 너의 재물을 원하는 것이 아니고 네가 나를 더 알기를 원한다 라고 말씀하고 있어요. Dios nos habla en Oseas capítulo 6 versículo 6 que dice así:
porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. 이 구절에서 하나님이 우리에게 갖고 계시는 열정을 여러분 느낄 수 있습니까? 하나님은 우리를 깊이 사랑하시고 우리가 또한 하나님을 사랑하기를 원하십니다. ¿Pueden sentir la ferviente pasión que Dios tiene por nosotros en estos versículos? Dios nos ama profundamente y quiere que nosotros también lo amemos así tal cual. 그렇기 때문에 그분은 우리가 하나님을 알아가고 그분과 함께 시간을 보내기를 원하세요. Es por eso que Dios quiere que lo conozcamos y que pasemos más tiempo con Él. 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 받는 방법을 배우는 것이 우리 삶의 가장 큰 목적이 되어야 하는 이유가 이 때문이에요. 그 어떤 것도 이보다 더 중요할 수는 없습니다. De manera que aprender a amar y a recibir el grandioso amor de Dios debe ser el propósito principal de nuestras vidas. Nada en este mundo puede llegar a ser más importante que esto. 두 번째로 우리가 당신을 온전히 신뢰할 때 하나님은 미소를 지으세요. Dios sonríe cuando depositamos completamente nuestra confianza en Él. 노아가 하나님을 기쁘시게 한 두 번째 이유는요. 그가 전적으로 하나님을 신뢰했다는 것이죠. 이해되지 않는 상황 속에서도 그는 하나님을 신뢰했습니다. La segunda razón por la que Noé agradó tanto a Dios fue que confiaba plenamente en Él. Aun cuando se encontraba en situaciones complejas que de repente no entendía, Noé lo que hacía era confiar enteramente en Dios. 히브리서 11장 7절은요. 이렇게 말씀하고 있어요. 믿음으로 노아는 아직 보지 못하는 일에 대한 하나님의 경고를 들었습니다. 그는 하나님께 순종해서 그의 가족을 구원할 방주를 지었습니다. 그는 믿음의 세상이 잘못되어 가고 있음을 사람들에게 알리고 하나님과 그의 관계를 맺은 사람이 되었습니다. Vayamos a Hebreos capítulo 11 versículo 7 que dice así: Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. 여러분 이 장면을 한번 상상해 보시길 바래요. Imaginemos por un momento la siguiente escena. 어느 날 하나님이 노아에게 오셔서 말씀하시는 거예요. 나는 인간에게 실망했단다. 이 세상에 나를 생각하는 사람이 너밖에 없구나. Un día Dios habló a Noé y le dijo: Estoy decepcionado de los seres humanos. La única persona en este mundo que piensa en mí eres tú. 하지만 노아야, 내가 너를 바라볼 때 나는 미소 짓게 된다. Pero Noé, pasa que cuando te veo, sonrío cada vez que te miro. 너의 삶을 기뻐하기 때문에 나는 세상에 홍수를 내릴 거지만 너의 가족을 중심으로 새롭게 시작하려고 한다. 나는 너와 동물들을 구할 수 있는 커다란 배를 네가 만들기를 원한다. Yo estoy muy feliz con tu vida, de tu existencia, y en virtud de ello quiero avisarte que destinaré un gran diluvio sobre este planeta Tierra, pero he visto justo a tu familia, por lo cual a partir de ustedes iniciará una nueva generación. Quiero que te encargues de construir un gran barco que tenga la capacidad de salvarte a ti y a todos tus animales. 근데 여기서 의심할 수도 있었을 세 가지 문제가 있었다는 거예요. Había un problema y era que Noé podía haber caído en tres grandes dudas. 첫 번째는요, 노아는 비를 한 번도 본 적이 없어요. La primera duda que podía haber desconcertado a Noé era que Dios nunca, aún no había hecho llover en la tierra. 왜냐면 홍수가 오기 전에 이 땅의 모든 물은 하나님이 지면의 샘을 터뜨려 주셨기 때문에 그래요. Toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. 그래서 그들은 무지개를 본 적도 없어요. Entonces podemos suponer que tampoco nunca vieron un arco iris. 둘째로요, 노아는
가장 가까운 바다에서부터 수백 킬로미터 떨어진 곳에 살고 있었어요. 그가 배를 만드는 법을 배운다 하더라도 그 배를 어떻게 물가로 옮길 수가 있을까요? Hablemos sobre la segunda duda. Noé vivía a varios cientos de kilómetros del mar y conste que supuestamente era el mar más cercano a él. Bueno, supongamos que Noé aprenda a construir el barco asignado, pero ¿cómo podría él llevar el monumental barco hasta la orilla del mar? 세 번째는 모든 동물을 모으고 돌봐야 했는데, 하지만 노아는 불평하거나 핑계를 대지 않습니다. 대신 하나님을 전적으로 신뢰하는데 그것이 하나님을 기쁘시게 했습니다. Y por consiguiente, Noé tuvo que reunir y cuidar a todos los animales. Pero Noé no se quejó ni se excusó. Más bien, depositó toda su confianza en Dios y eso, tan solo eso fue lo que tanto agradó a Dios. 하나님을 온전히 신뢰한다는 것은 하나님이 우리 삶에 가장 좋은 것이 무엇인지 아신다는 그 믿음을 갖는 것을 의미해요. Confiar plenamente en Dios significa tener certeza en Él, tener fe en que Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. 하나님이 약속을 지키시고 문제에 부딪혔을 때 도와주시며 불가능한 일을 해결해 주시기를 기대하는 것이 그거예요. 바로 성경은 이렇게 말합니다. Solamente tenemos que confiar en que Dios cumplirá sus promesas, que nos ayudará cuando tengamos algunas que otras situaciones incómodas en la vida y que Dios es capaz de solucionar hasta lo imposible. La Biblia dice, 노아가 방주를 다 짓는데 120년이 걸렸어요. 그는 분명 힘든 나날들을 보냈을 거예요. 해가 거듭되어도 비가 올 기미는 보이지 않았고 그는 하나님이 자기에게 말을 한다고 믿는 미친 사람이라는 비난을 받게 됩니다. Noé tardó 120 años en construir el arca. De seguro habrá tenido días difíciles, obstáculos por el camino, y pasaron los años, no había señales de lluvia, y varias personas ya lo empezaban a tachar de ser un loco que creía que Dios le hablaba. 저는 노아의 자녀들도 그 앞마당에서 모양을 갖춰가고 있는 커다란 배 때문에 창피했을 거라고 생각해요. 하지만 노아는 계속 하나님을 신뢰합니다. 우리 삶의 영역 가운데 어떤 부분에서 우리는 하나님을 전적으로 신뢰해야 하겠습니까? Probablemente los hijos de Noé debieron sentir un poco de vergüenza ya por el camino por el enorme bote que estaba tomando forma en el patio delantero de su casa. Pero Noé siguió confiando plenamente en Dios. Pregunto, ¿en qué área de nuestras vidas es donde debemos tener total confianza en Dios? 예배는요, 신뢰예요. 신령과 진정인데요. 자녀들이 부모의 사랑과 지혜를 신뢰할 때 부모가 기뻐하듯이 하나님도 우리의 믿음에 기뻐하시는 거예요. 그래서 히브리서 11장 6절은요. 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 라고 말씀하고 있어요. La confianza es una forma de adoración, así como los padres se regocijan cuando los hijos confían plenamente en su amor y en su sabiduría. De la misma forma, Dios se complace con nuestra fe. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. 세 번째로 우리가 마음을 다해 순종할 때 하나님은 미소 지으십니다. Dios sonríe cuando obedecemos a su palabra, sinceramente con todo nuestro corazón. 전 세계를 뒤엎은 홍수에서 동물들을 구해내는 것은요, 운송 방법과 그 외 구체적인 사안들에 많은 신경을 써야 하는 일이었어요. 모든 것은 하나님이 처방해 주신 대로 그렇게 이루어져 했습니다. Rescatar a los animales de la inundación que azotó al mundo entero era una cuestión de no solo tener conocimientos sobre transporte, sino sobre muchos otros detalles. Dicho trabajo sobrellevaba una gran responsabilidad, ya que todo tenía que hacerse exactamente como Dios lo había prescrito. 하나님은 노아야, 네가 원하는 대로 아무 배나 지어라 이렇게 말씀하지 않았어요. 하나님은 방주에 실을 동물 각각의 숫뿐만 아니라 방주의 크기, 모양, 그리고 재료까지 세세하게 노아에게 지시하셨어요. Dios no dijo, Noé,
construye el barco que quieras. No. Dios instruyó a Noé minuciosamente en detalle, no solo le adoctrinó la cantidad correcta de animales que se embarcarían en el arca, sino también el tamaño, la forma y los materiales con el cual debería de construirse el arca. 성경에 나타난 노아의 반응은 이렇습니다. 노아가 그와 같이 하되 하나님이 자기에게 명령하신 대로 다 준행하였더라. Y la reacción de Noé lo podemos apreciar en la Biblia, como así lo hizo Noé e hizo conforme a todo lo que le mandó Dios. 노아가 모든 것에 순종했고요. 이것은 하나의 지시사항도 간과하지 않았다는 거예요. 그리고 정확하게 순종한 것을 하나님이 원하시는 방법과 시간에 맞춰 보게 된 거죠. Noé fue un ser obediente en todos los sentidos. Dios le asignó varias instrucciones y no se pasó, no saltó por alto ni una sola instrucción. La correcta, la exacta obediencia es ajustarse a la forma y al tiempo de Dios. 이것이 바로 온 마음을 다하는 거예요. 하나님이 노아를 보시며 기뻐하신다는 것은 너무나 당연하지 않겠어요? Es así, de esta forma que se hacen las cosas, con el corazón en la mano. No era de extrañar de que Dios realmente se deleitaba con Noé. Por supuesto que iba a estar totalmente complacido con él. 네 번째로 하나님은 우리가 계속해서 당신을 찬양하고 감사드릴 때 미소 지으십니다. Dios sonríe, se alegra cuando lo alabamos y cuando la gratitud reina en nuestros corazones. 마음속에서 우러나오는 찬양을 받고 감사의 인사를 받는 것만큼 기분 좋은 일은 없어요. 하나님도 이를 좋아하세요. 우리가 경외와 감사를 표현할 때 그분은 미소 지으세요. Y pues claro que sí, no hay nada más placentero en este mundo que recibir alabanzas y acción de gracias, pero aquellos que se realizan con el corazón. A nuestro Dios Padre le fascina, le cautiva, le encanta todo eso, sonríe hermosamente cuando le demostramos nuestra gratitud y respeto. 노아는요, 찬양과 감사의 마음으로 살았기 때문에 하나님을 기쁘시게 했습니다. Noé agradó a Dios porque vivió con un corazón de alabanza y acción de gracia. Es por esa razón que Noé halló tanta gracia ante los ojos de Dios por el simple hecho de tener un corazón que se regocijaba a la par de alabar y dar gracias. 세상의 그 누구도 하나님을 예배하지 않을 때 노아는 하나님께 예배를 드렸고 홍수에서 살아남은 이후 그가 가장 먼저 한 행동 또한 산 제물로 하나님께 감사 예배를 드린 겁니다. Noé adoraba a Dios, le rendía culto a Dios, cuando ya nadie en el mundo lo hacía. Es decir, cuando ya nadie se interesaba siquiera por adorar a Dios. ¿Y qué fue lo primero que Noé hizo después de sobrevivir al diluvio? Dio gracias a Dios con toda la fuerza de su corazón, ofreciéndole un sacrificio sagrado como símbolo de gratitud. 성경은 이렇게 말씀합니다. 창세기 8장 20절인데요. 노아가 여호와를 위하여 단을 쌓고 모든 정결한 짐승 중에서와 모든 정결한 새 중에서 취하여 번제로 단에 드렸더니 La Biblia nos dice en Génesis capítulo 8 versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. 예수님의 희생으로 우리는 더 이상 노아처럼 동물로 제사를 드리지 않습니다. 대신 하나님께 찬미의 제사와 감사의 제사를 드리라고 성경은 우리에게 가르쳐주고 계세요. 이것이 예배의 가장 아름다운 모습입니다. Debido al sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ya no hace falta ofrecer sacrificios de animales como lo hizo Noé, mientras que en Hebreo capítulo 13 versículo 15 nos enseña cómo ofrecer un sacrificio honorificable de alabanza, ¿sí? Y cómo ofrecer un sacrificio justo de gracia a Dios, que lo podemos apreciar en el libro Salmo 116, capítulo 17. Esta es la forma más hermosa, más maravillosa de adoración. 시편의 다윗은 이렇게 찬송합니다. 우리는 하나님 되심을 찬양하고 그분이 우리를 위해 하신 일을 대해 감사합니다. 다윗은 찬양했습니다. 내가 노래로 하나님의 이름을 찬송하며
감사함으로 하나님을 광대하시도다 하리니 이것이 소 곧 뿔과 굽이 있는 황소를 드림보다 여호와를 더욱 기쁘시게 함이 될 것이라. Alabamos a Dios por ser Dios, al Altísimo, Todopoderoso, y tratamos con todo el corazón de agradecerle por todo lo que ya ha hecho por nosotros. David alabó de la siguiente manera: alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. 여러분 이 사실을 아십니까? 우리가 하나님께 찬양과 감사를 드릴 때 놀라운 일들이 우리 안에 벌어집니다. 하나님께 기쁨을 드리면 우리의 마음도 기쁨으로 가득 차게 됩니다. La verdad es que suceden cosas asombrosas cuando alabamos, adoramos y damos gracias a Dios, cuando le damos gozo a Dios, cuando lo alegramos a Él. ¿Qué pasa? Por la ley de afinidad, nuestro corazón también sentirá placer y gozo. 어떤 형제님이 K라는 아내와 결혼을 하고 어머니에 대한 이야기를 듣게 됐습니다. Aquí va una historia narrada en primera persona de un matrimonio con una mujer que se llamaba Kay. 그가 나눈 이야기를 잠깐 읽어드릴게요. Vamos a leer una pequeña historia. 어머니는 나를 위해 요리해 주는 것을 좋아하셨습니다. A mi madre le encantaba cocinarme. 내가 K와 결혼했을 때도 우리가 부모님 댁에 방문하면 어머니는 아주 기가 막힌 요리를 손수 만들어 주시곤 했습니다. Ya cuando contraje matrimonio con Kay y íbamos a visitar a mis padres, y en ese interín mi madre solía hacernos unos platos deliciosos. 어머니의 커다란 기쁨 가운데 하나가 자녀들이 어머니가 준비한 음식을 먹고 즐거워하는 것을 보시는 것이었습니다. 어머니가 만든 음식을 먹는 것을 즐거워하면 할수록 어머니는 더 기뻐하셨습니다. La satisfacción más grande que puede llegar a tener una madre es ver a sus hijos disfrutar de la comida hecha especialmente por ella. Cuanto más se disfruta de la comida que nos ofrece nuestra madre, aumenta la alegría, el gozo y el placer en ella. 그뿐 아니라 우리도 음식을 먹으며 즐거움을 표현하여 어머니를 기쁘게 하는 것을 좋아했습니다. 이렇게 함으로써 모두가 기뻐할 수 있게 됩니다. Y desde otro punto de vista, también a uno le gusta hacer feliz a su madre en todos los sentidos, y simplemente lo haríamos comiendo con felicidad el sustento que nos ofrece y expresando todo el goce posible. Esto no solo hace feliz a nuestras madres, sino que es un deleite que se puede aplicar en todas las personas. 나는 어머니가 만들어주신 맛있는 음식을 먹으면서 극찬을 하고 어머니에게 찬사를 보냈습니다. 나는 음식을 즐길 뿐만 아니라 어머니를 기쁘게 해드리려고 했습니다. 모두에게 기쁨이었습니다. Yo de hecho engrandecía y elogiaba la deliciosa comida que preparaba mi madre, pero en realidad no solo disfrutaba verdaderamente del sabor, sino que de manera espontánea complacía a mi madre con mucha felicidad, y era una dicha que se expandía en cada una de las personas presentes. 예배도 역시 이와 같은 상호작용을 해요. 우리는 하나님이 우리를 위해서 해주신 것들에 기뻐하고 우리가 그 즐거움을 하나님께 표현할 때 하나님 또한 기뻐하신다는 거죠. 그리고 이제 우리에게 더 큰 기쁨을 주십니다. Es muy importante saber también que el rendir culto y adorar a Dios interactúa de la misma manera, con el mismo poder de otorgar gozo al Creador. Nosotros nos deleitamos en toda la creación de nuestro Dios Padre, en lo que Dios ha hecho únicamente para nosotros, y Dios se complace cuando a través de la expresión de nuestro deleite en Él. Ese es el gozo verdadero. Y por supuesto, toda emoción tiene un efecto rebote hacia nosotros. Si logramos que Dios sienta gozo, nosotros también sentiremos gozo. 시편은 이렇게 말씀해요. 의인은 기뻐하여 하나님 앞에서 뛰놀며 기뻐하고 즐거워할지어다. Salmos, capítulo 68, versículo 3, nos dice así: Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. 그리고 마지막으로 다섯 번째, 하나님은 우리가 능력을 사용할 때 기뻐하십니다. Nuestro ítem número 5. Dios se complace cuando usamos nuestro poder, nuestra supremacía. 영화 불의 전차에서 올림픽 육상 선수인 에릭 리들은 말했습니다.
하나님이 나를 만드신 목적이 있다라고 생각한다. 하지만 그분은 또한 나를 빠르게 달리는 사람으로 만드셨고 나는 달릴 때 하나님의 기쁨을 느낀다. En la película Carros de Fuego, el atleta olímpico Eric Liddell dijo, desde siempre creí, confié que Dios me había creado con un gran propósito. Fue Dios quien hizo posible el hecho de que yo sea el corredor más rápido y cuando empezaba a correr en las Olimpiadas yo sentía la alegría de Dios en mi corazón. Era un gran gozo inexplicable. 후에 그는 뛰는 것을 포기하는 것은 하나님을 모욕하는 것이 될 것이다라고 말했어요. 세속적인 능력은 없고 단지 능력을 오용할 뿐이다 이렇게 말했습니다. 그러면서 하나님의 기쁨을 위해서 능력을 발휘해보라고 그는 권면해요. Un poco más tarde, Eric expresó lo siguiente: dejar de correr sería una gran ofensa a Dios. No quisiera utilizar mi habilidad con la intención de obtener cosas mundanas, como por ejemplo el honor, el orgullo o el ego. Simplemente no quiero hacer un mal uso de mis habilidades, de mis poderes. Una recomendación: utiliza tu poder únicamente para el gozo de Dios. 하나님은 21세기에 노아와 같이 하나님의 기쁨을 위해 살 의지가 있는 사람들을 오늘도 찾고 계세요. 각자의 삶을 통해 하나님을 예배하는 삶만이 현명하고 양식 있는 삶의 방식입니다. Hermanos, en este siglo XXI, Dios está buscando personas como Noé, que estén dispuestas a querer hallar gracia y gozo ante los ojos del Creador. La única forma de vivir una vida sabia y reconstituyente es glorificando y honorificando a nuestro Dios Padre a través de tu propia vida. 다른 모든 삶의 방식은 어리석은 것이다. 성경은 이렇게 말씀하죠. 주님은 누가 현명하고 누가 하나님을 기쁘시게 하길 원하시는지 보시기 위해 항상 하늘에서 모든 인류를 내려다보신다라고 시편 14편 2절은 말씀하고 있어요. Todas las otras formas de vivir son consideradas insensatas y muy poco inteligente, y a la par es considerada una forma totalmente necia. La Biblia nos dice en Salmos capítulo 14 versículo 2: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. 처음 시작할 때 질문했던 그 질문에 대한 답변을 드릴게요. Ahora os daré la respuesta a la primera pregunta que os había dado al principio. 하나님을 기쁘시게 하는 것을 여러분들의 삶의 목표로 삼을 것입니까? ¿Estarían dispuestos a establecer como propósito de vida el regocijar y complacer a Dios? 이 목표에 온전히 열중해 있는 사람들을 위해 하나님이 해주지 않는 것은 없습니다. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por aquellos que estén completamente comprometidos con este propósito de vida tan deleitosa. 하나님 기쁘시게 해드리는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. Os bendigo a todos vosotros para que podamos ser capaces de convertirnos en aquellas personas que podamos regocijar el corazón de nuestro Dios Todopoderoso. 아멘. Amén.